Tanzania is home to the Hadza, an ancient hunter-gatherer community that has lived for tens of thousands of years with almost no reliance on electricity or trade. For them, the forest is not a resource but a home, a memory, an extension of their ancestors. Everything from food and water to survival skills comes from it. To understand the Hadza, you have to see that they do not stand outside nature, but live entirely within it. In that world, hunting is not a game, but a responsibility tied directly to survival. Children are introduced to the forest early, learning to observe, listen, and read signs long before they learn to hunt. Alongside skill comes a deeper lesson: respect for life. There is no competition or pressure. They grow through direct experience, through trust from adults, and through the natural rhythm of the community. When a hunt begins, there is no noise, only absolute focus. Each step is placed carefully, eyes follow every subtle movement, and tools remain simple yet effective. For the Hadza, success is not just about taking down prey, but ending it quickly and cleanly. A wounded animal that escapes means prolonged suffering. That is why after each hunt, they touch the animal and offer thanks, a quiet act of respect for life. This sense of balance becomes even clearer when they face dangerous animals like hippos. For the Hadza, a hippo is not prey, but a threat to avoid. Only when there is no other choice do they stand their ground to protect the group. This perspective shows that nature is not romantic. The forest sustains life, but it can also take it away at any moment. Caution is therefore an inseparable part of how they survive. In daily life, their knowledge appears in the smallest details. Mornings begin with a drink made from baobab fruit, simple yet rich in energy. Women dig for tubers, reading soil, plants, and subtle signs that outsiders would not recognize. To them, every plant is a living library, knowing what can be eaten, how it must be prepared, and when it should be found. This knowledge is not written in books, but carried in the body, memory, and lived experience within the forest. Childhood among the Hadza unfolds in a very different way. Children climb trees, run barefoot on the ground, and follow adults into the forest, learning through observation rather than theory. There are no rigid schedules or imposed standards.
Learning comes through experience, trial and error, and trust in their ability to grow within the community. This freedom is not neglect, but a form of education that places lived experience first, allowing skills and rules of living with nature to develop naturally. When food is brought back, everything contrasts sharply with modern life. Meat does not belong to the hunter, but is shared equally among the group. People gather around the fire, cooking and eating together without separation. For them, eating is not just about nourishment, but about maintaining connection. In an environment where no one survives alone, sharing is simply natural. It raises a question: why does modern life, with all its convenience, often leave people more disconnected? One of the clearest moments that reveals the bond between the Hadza and the forest is when they harvest wild honey. They climb tall trees with almost no protection, relying on experience, smoke, and trust in one another. Honey is not just energy, but a reward for skill and calculated courage. When everything must be earned through effort, the line between consumption and gratitude becomes clear, and each meal reflects the work and values that have sustained the community for generations. Today, the Hadza are no longer isolated in roads, tourism, and land changes move closer to their work. They face new choices and pressures. Yet what makes them remarkable is not that they belong to the past, but that they reflect something better. Through the way they live, share, and maintain balance with nature, they show a life that is simple but far from empty. If this made you think, leave a comment with your perspective, and don't forget to follow the channel for more stories like this. La superficie del agua frente a ellos está casi completamente inmóvil, lo suficientemente tranquila como para engañar a los sentidos. Pero bajo esa capa silenciosa, un cocodrilo permanece oculto, completamente integrado en el entorno. Hoy, los Hadzabe observan desde lejos en la orilla. Se acercan directamente al borde del agua, donde la línea entre seguridad y peligro se vuelve más delgada que nunca. En este momento, la distancia ya no es protección. Todo depende de la observación y de una reacción precisa.
La orilla se extiende frente a ellos, plana y casi sin movimiento. No hay señales claras de actividad, pero la arena húmeda conserva marcas tenues, líneas que van del agua hacia la tierra y luego desaparecen. No son lo suficientemente nítidas para identificarlas de inmediato, pero para los Hadzabe son señales familiares. Un lugar demasiado silencioso nunca está realmente vacío. Simplemente está ocultando algo con extremo cuidado. No se acercan directamente. Su ritmo disminuye. Cada paso se coloca con cuidado para evitar transmitir vibraciones a través del suelo húmedo. Su mirada no se fija en un solo punto, sino que recorre toda el área, desde el borde del agua hasta las zonas más oscuras, desde los reflejos hasta las sutiles alteraciones. Aquí, el objetivo no se revela claramente. Existe como parte del entorno, visible solo para quienes tienen la paciencia suficiente para notarlo. Uno de ellos se detiene primero, dando una señal casi imperceptible. El grupo se ajusta de inmediato, dispersándose a una distancia controlada mientras mantiene el contacto visual. No hay prisa, no hay movimientos innecesarios. El viento roza la superficie creando ondulaciones constantes. Pero a veces hay una ligera perturbación, pequeña, rápida y fácil de pasar por alto. Para otros puede parecer aleatoria. Para ellos, es una señal clara. En el momento decisivo, el ritmo cambia. Los movimientos se vuelven más rápidos y decididos, pero siguen bajo control. La distancia se reduce en cuestión de segundos, y la aproximación ya había sido calculada, evitando superposiciones. La superficie del agua se rompe, las ondas se expanden y se dispersan. La calma se interrumpe brevemente, antes de volver gradualmente a la tranquilidad. Al alejarse del borde del agua y volver a tierra seca, comienzan a procesar de inmediato. No hay preparación elaborada, todo se hace directamente, rápido y con precisión. Las partes utilizables se separan claramente, mientras que lo innecesario se descarta de inmediato. La atmósfera comienza a cambiar, la tensión se desvanece y un ritmo más estable toma su lugar. Cada persona contribuye a su manera, manteniendo el orden y la estructura. Las porciones de comida se colocan en pequeñas secciones sobre el suelo, separadas pero fáciles de acceder. Una vez completada la preparación básica, comienzan a generar calor allí mismo. Se recogen algunas ramas secas y se forman en un pequeño montón. El fuego se enciende rápida y simplemente, sin complejidad pero con eficacia. La llama se estabiliza, no es grande, pero suficiente para mantener el calor necesario.
Cuando el fuego está estable, la comida se acerca. No hay herramientas de cocina ni métodos complejos. Se coloca directamente sobre las brasas o cerca del calor, ajustando la distancia según la experiencia. Todo se basa en la observación, el cambio de color, la transformación de la superficie y el aroma que se extiende en el aire indican el momento adecuado. La forma en que comparten es igual de natural. La comida se divide en piezas más pequeñas y se pasa de mano en mano sin palabras. Cada porción se comparte como parte de un hábito de larga tradición. No hay prisa, no hay prioridad, todo fluye naturalmente, como un reflejo integrado en su forma de vida. Para los Hadzabe, esto es simplemente una parte normal de la vida. Todo ocurre en el momento adecuado y termina de manera natural. Si deseas explorar más momentos reales de supervivencia como este, desde aproximaciones tensas hasta la forma en que los humanos se adaptan a entornos extremos, sigue el canal ahora mismo. Las próximas historias traerán perspectivas aún más inesperadas, donde incluso el más mínimo detalle puede cambiar completamente el resultado.